Hi guys, so magkaon ta guys. So purple ito ng favorite color na ko ang light purple. At purple man ang purple. Ganun po ko. Isang itong nakaunahan guys. Ini mani mo kinsa atong kaunon karun. So wait lang guys. Gusto na akong guys kauna ka. Hilom good mo dara, nag-video ko. Where is it? Yan. Chocolate. Marshmallow. Lamit. Kala ko of 10. Cartoon na isa baba.